अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मेरी वीडियो पहली वाली जो अभी मैंने डाली थी उस दिन, वो काफ़ी दिनों के बाद डाली थी। तो मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने, दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इतने दिनों में क्यों डाली। और उससे पहले भी इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेज आते रहे, आप कहाँ गायब हो गई हैं। तो कुछ मेरा मसला था, कुछ मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर बाद में कोरोना साहब आ गए, तो उस वजह से मैं वीडियो अपनी नहीं अपलोड कर सकी थी। तो आज मैंने कहा कि चलो एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ ईमानदारी पे। कि आप देखें, मुझे आज चाहिए था दूध और थोड़ा सा मौसम भी ठंडा था, तो मैं लेने जा रही थी अपने यहाँ फ्रेश मिल्क। आप ये ईमानदारी देखिएगा कि वहाँ पर कोई नहीं सिवाय हम और हमारे अल्लाह। वहाँ 2 लोग होते और हम लेते हैं फिर वहाँ पे से दूध। तो हुआ ये कि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जिस वक्त जो हमारे पे मुश्किल आती है, हमारे मुल्क में मुश्किल आती है, तो हमारे यहाँ लूट का बाज़ार गर्म हो जाता है। बहुत कम NGOs या लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, वरना नहीं तो हर कोई इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है। चलो जी, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। जो लोग कभी किसी को रुपया नहीं करते, किसी की मदद, लेकिन इस वक्त उनके दिल में इतनी हमदर्दियाँ पैदा होती हैं कि बस क्या बताएं, कि हमें पैसे दे दो, हम आगे मदद कर देते। और सिर्फ पैसे, ये नहीं है कि आप कहें कि जी आप दवाएं दे दो, घर का सामान दे दो, आप बच्चों के कपड़े दे दो, ख़वातीन के कपड़े दे दो जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब इस मौके पे उनको ख्याल आया कि चलो मैं बाहर बैरूनी दौरे कर लूँ, कौन इस मुसीबत में फंसे, बाहर जाके अय्याशियाँ करें, ज़रा अच्छे अच्छे खाने खाएँ, अपना बिज़नेस सेट करें, मज़ीद इस कौम के जो है खून पसीने की कमाई को अपने बच्चों के लिए मैं इस्तेमाल करूं। बुरी लगती हैं ऐसी बातें कहना, लेकिन परदेश में बैठ के बड़ा दिल जलता है जब अपने मुल्क के हम हालात देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमने बहुत मदद कर दी, हमने हस्ब तौफीक, जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है उसके तहत ज़रूर मदद की है। तो सब लोगों से यही है कि बहुत ज़्यादा भी ना दें ना, आप जो 10-10 रुपये भी अपनी जेब से निकाल के दें तो कबूल करेगा अल्लाह, और किसी ना किसी की कोई मदद होगी। आप कहें कि 10 रुपये में क्या आता है, अरे 2 पैरासीटामोल की टैबलेट्स तो आएंगी, किसी की कोई तकलीफ़ तो दूर होगी। प्लीज़ मदद करने से ना रुकें, सबकी मदद करें। बस यही है कि इतने दिनों के बाद जब मैं अपलोड करने लगी हूँ अपने ये वीडियोस, तो इतनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। मुस्तकिल यही होता है कि आप टीवी के आगे बैठे रहते हैं और वो हालात देखते रहते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआओं के। तो बस इसी तरह है कि देखिए, मैं जा रही थी दूध लेने। ये थोड़ा सा हमारे घर से दूध है जो मिलता है, दूध मिलता है, वो थोड़ा सा दूर है। तो ये रास्तों से गुज़रते हुए अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, जैसे हमारी ज़ुबान में बाड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे इंतहाई सफाई के साथ जो गाय हैं उन्हें रखा जाता है, बेहतरीन खाना दिया जाता है, बहुत अच्छा। जब आप किसी गाय को या जानवर को अच्छी खुराक देंगे तो लाज़िम बात है दूध भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं जो ये दूध यहाँ से लेती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मिलावट के बग़ैर ये दूध आता है। तो बस ये होता है कि हम लोग वहाँ से अपना जो हमारे पास केन होते हैं हम वो फिल करते हैं, और उसके पास वहीं एक बॉक्स है जिसमें हम पैसे डाल देते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत गांव का मंजर नज़र आ रहा होता है कि इर्द गिर्द सारे खेत, और ये हम पहुंच गए हैं बाड़े पे। हमारी तरह के बाड़े नहीं होते, ये यहाँ इस तरह से बने हुए हैं, सफाई से भरपूर। ये सब यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जो गाय रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे भैंसें नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ गाय होती हैं, क्योंकि रसूल पाक ने भी फरमाया कि गाय का दूध पीने के लिए बेहतरीन है। हम अमल नहीं करते, पर ये लोग सब बहुत अमल करते हैं इस बात का। ये आप गाय देखिए कितनी माशाल्लाह सेहतमंद है, और सफाई देखें, सफाई बेइंतहा सफाई होती है। ये हर वक्त ये चीज़ें इस तरह की खड़ी होती हैं, जो भी गंद होता है ये फ़ौरन साफ़ कर रहे होते हैं। ये इस वक्त इनके कुछ गाय के खाने का टाइम हो रहा है, अंदर नहीं खाना जा खाने सकते। में मसरूफ़ हैं। बस इस तरह इनको डिसिप्लिन से रखा जाता है। अंदर जाना, हर सीधे जाके वीडियो गाय बनाए। अपने अपने हिस्से से मुँह निकालती हैं और खाना शुरू करती हैं।
مجھے تو ان کی گائے کی خوبصورتی دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے. یہ وائٹ اور بلیک میں دیکھیں کتنی خوبصورت گائے ہے. قربانی کے وقت اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو لوگ دور دور سے دیکھنے آئیں اس کی خوبصورتی. یہ دیکھیے اب دور تک دیکھیں گے کتنی صفائی ہے. اب یہ میں جو ہے فل کرنے لگی اپنی بوٹلز. یہ 5 لیٹر کی ہیں تو یہ مجھے 80 سینٹ جو ہے نا پر کے جی دودھ لینا ہوتا ہے. تو میں نے 15 کے جی دودھ لیا. میں لا کے فریز کر لیتی ہوں تاکہ آئندہ کبھی مجھے کچھ بھی ڈش بنانی ہو تو پھر میں استعمال کرتی ہوں. تقریباً میرا مہینہ چل جاتا ہے کیونکہ بچے تو پیتے نہیں ہیں. ان کو تو وہی ڈبہ پالیسی پہ عمل کرنے کی عادت ہے کہ نہیں پیکٹ کے دودھ ہی صحیح ہے. پر میں اس میں سے کچھ بناتی رہتی ہوں. کبھی پنیر بنا لیا, کبھی کوئی اور سی ڈش بنا لی. یہ میں لے آئی ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی صفائی آپ دیکھیں کتنی زبردست. اور ہم خود بھی بہت احتیاط کرتے ہیں اس چیز کو لے کر. یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ شروع ہو جائیں کہ نہیں پھینکا پھانکا. جب کہیں آپ رہتے ہو نا تو آپ کو وہیں کی عادت ہو جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے صفائی رکھنی ہے. ہم خود ہماری عوام ہی ہم پاکستان میں رہ کے کچھ کھائے آ رہے ہیں پر پھینک دیا, ہر جگہ غلاظت مچا دی. یہ لیکن آپ اس طرح سے دودھ میں ایک مکھی آپ کو کہیں اڑتی بھی نظر نہیں آئے گی. آپ صفائی کا عالم یہ دیکھیے. میں کہتی کبھی کبھار خریدتی ہوں ویسے ورنہ نہیں تو ہمارے یہاں دودھ کی دکانوں پہ کتنی مکھیاں دن بنا لی. Ja, wir haben auch so einmal im Jahr wegen dieser Fest. ہماری قوم کو ہمیں بھی یہ رائے دے کہ ہم بحیثیت مسلمان صفائی کا بہت خیال رکھیں. جو ہماری چیزیں ہیں وہ یہ لوگ اپنا رہے ہیں. Musst du nur jetzt aufpassen, dass es nicht umfällt. Sonst habe ich das auch noch von mir, vor allem wenn es dann sauer اور wird, بوتل یعنی dann کہ میں نے stinkt das. 15 لیٹر دودھ لے لیا. اب میں جاؤں گی گھر. اس میں سے ان کو میں فریزر میں رکھوں گی ان بوٹلز کو, اور جب مجھے استعمال کرنی ہوتی ہیں تو میں ایک دن پہلے نکال کے ان کو باہر رکھ دیتی ہوں. پھر یہ میلٹ ہو جاتی ہیں اور پھر میں انہیں بوائل کر کے یہ دیکھیں. یہ جو اب میں پیسے ڈال رہی ہوں اس میں, جو بھی ڈالنے تھے, جو میرے بن رہے تھے اس میں پیسے وہ میں نے ڈالے. کوئی بندہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, آپ خود ایمانداری سے اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور بس. دودھ میں نے میری بیٹی نے گاڑی میں دودھ رکھ لیا تھا اور بس اب ہم گھر کی طرف روانہ ہوں گے. اور میری طرف سے ایک دفعہ پھر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. پر اگین ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ زیادہ پیسے نہیں, تھوڑے سے بھی پیسے اگر جو آپ کے ہیں تو پھر کچھ بھی. ابھی تو بہت سارے کیمپ لگے ہوئے ہیں, آپ اپنے کپڑے, اپنے لحاف, سردیاں آ رہی ہیں تو ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ چلیں جب ہمارے ملک پہ مصیبت آئی تو ہم نے اس میں حصہ ڈالا. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی یا آنکھیں چرا لی یا اس تیزی میں لگ گئے کہ لوگوں کو ہمدردی سے ہم پیسے لیں اور وہ آگے ہم دیں نہ. تو ایسے پیسے ہضم بھی نہیں ہوتے لوگوں کو. کچھ بہت سارے لوگ یہ ڈرامے بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ ان این جی اوز کو دیکھ کے آپ خود دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. اور بلکہ میں تو بتاؤں, میرے بھائی بیٹے کے دوستوں نے یہاں سے جرمنی سے ہی کتنے ہی پیسے جمع کر کے وہاں بھیجے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہیے. اللہ حافظ.